Selamat sejahtera Cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Semoga semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini Cikgu akan ajar jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu. Jadi kita akan lihat. Jadi yang pertama, sini kalau perhatikan paparan skrin, kita ada 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu. Yang pertama, ayat pinyata. Kedua, ayat seruan. 3, ayat tanya. Dan yang keempat ialah ayat perintah. Jadi yang pertama, ayat penyata. Jadi apakah itu ayat penyata? Jadi sini kalau perhatikan sini, ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Dan sini biasanya ada tujuan kita gunakan ayat penyata, iaitu kita untuk menyatakan ataupun memberikan keterangan tentang sesuatu hal ataupun perkara. Dan kita juga ayat penyata ni kita juga dipanggil juga sebagai ayat keterangan. Jadi itu yang biasanya kita gunakan ayat keterangan. Kalau ayat keterangan sama juga dengan ayat penyata. Tapi kita tulis jenis ayat, kita tulis ayat penyata. Ini ialah contoh ayat penyata. Jadi memberikan maklumat tentang sesuatu perkara. Jadi Nadia seorang jurugambar. Memberikan maklumat tentang Nadia, pekerjaan Nadia. Yang kedua, penjual sayur itu sentiasa tersenyum. Jadi sini situasi lah, memberikan situasi tentang penjual sayur itu. Mungkin dia seorang yang suka senyum. Sentiasa tersenyum. Mungkin dia lihat pelanggan dia membeli sayur ke. Jadi yang contoh yang lain tu memang memberikan maklumat. Jadi cikgu rasa cikgu berikan 2 contoh untuk bagi ayat penyata. Yang seterusnya pula. Sini ialah ayat seruan. Jadi apa itu ayat seruan? Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan nada atau intonasi seru untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Jadi sini biasanya untuk melahirkan perasaan kita. Jadi itu bagi ayat seruan. Dan kalau anda perhatikan sini ayat seruan kita mesti ada ada 2 perkara yang perlu dalam ayat seruan. Yang pertama ialah ayat kata seru. Kata seru yang kita dapat lihat dalam ayat sini ialah amboi, wah, syabas dan 4 ialah cheese. Itu ialah kata seru. Dan akhir pula kita ada tanda seru. Itu ialah contoh ayat seruan. Jadi sini kita akan cuba lihat ayat seruan. Amboi, garangnya kakak awak kamu itu. Jadi sini mungkin ada yang terkejut lah, orang yang garam. Yang kedua, wah, besarnya rumah kamu. Mungkin dia rasa terperanjatlah dengan rumah yang sangat besar. Syabas, kamu berjaya menewaskan saingan kamu itu. Jadi mengucapkan tahniahlah atas kejayaan. Dan yang terakhir 4, cheese. Tak kusangka kau musuh dalam selimut. Jadi sini cheese maksudnya perasaan marah lah. Kita marah, kita meluahkan perasaan marah, kita gunakan cheese. Yang jenis yang ketiga pula ialah ayat tanya. Ayat tanya sini, ayat tanya, apa tu ayat tanya? Jadi ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Maksudnya kita bertanya sesuatu. Contoh yang ada sini, sepatutnya kalau kita gunakan kata tanya di depan, kita kena gunakan kah. Apakah yang kamu buat di sini? Ayat ini yang lebih gramatis. Dan kalau di belakang, kita tak perlu gunakan kata partikel kah. Jadi kamu hendak ke mana? Jadi itu ialah contoh ayat tanya. Jadi seterusnya, dan sini kalau anda perhatikan, ayat tanya ni kita ada 2. Satu ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Satu lagi gunakan ayat tanya dengan kata tanya. Jadi seterusnya, yang ini pula kita lihat. Jadi ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi sini kalau anda perhatikan, kita terus lihat ayat. Dia tersenyum. Adik masih menangis. Maksudnya dia macam ada nada macam tanya. Tapi dia tak gunakan kata tanya. Dan kata partikel kah. Jadi contoh kita gunakan kah. Jadi kah ni penggunaan tu biasanya kita di depan lah. Jadi kah ni biasanya kita akan gunakan di depan.
Dan kah ni tak boleh berdiri sini ya. Kalau anda perhatikan contoh sini, kah ni sepatutnya dia tak boleh satu saja, satu perkataan tak boleh. Sepatutnya kita gunakan kah ni bersama mungkin situasi. Okay, apakah cita-cita kamu? Okay, apakah? Okay, ataupun bilakah kamu akan pergi ke sekolah? Jadi itu penggunaan kata partikal kah. Biasanya di depan ayat tanya dan gunakan bersama dengan kata tanya. Okay, bagi jenis yang keempat. Okay, jenis yang keempat ini ialah ayat perintah. Okay, ayat perintah. Okay, jadi sini kita ada 4 jenis ayat perintah, iaitu kita ada ayat suruhan, kedua ayat permintaan, 3 ayat larangan dan yang keempat ialah ayat silaan. Ayat suruhan yang pertama. Ayat suruhan untuk menimbulkan sesuatu tindakan arahan kepada pendengar. Jadi sini kita mungkin memberikan suruh, kita menyuruh orang tu melakukan sesuatu. Dan sini kalau anda perhatikan sini, kita terus lihat contoh. Tutup pintu itu. Ataupun Siti ataupun Ali, tolong tutup pintu itu. Jadi kita suruh orang melakukan sesuatu. Jadi itu ialah contoh bagi ayat suruhan. Kita menyuruh. Ayat perintah, ayat permintaan pula. Kita minta. Jadi sini ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Jadi minta, maksudnya kita meminta ataupun kita merayu pertolongan orang lain. Itu ialah ayat permintaan. Jadi contoh ayat permintaan. Minta tuan-tuan jelaskan yuran persatuan. Minta kamu semua bertenang. Ataupun yang contoh yang kedua, tolong tutup pintu depan itu. Kalau sini tak ada tolong, maksudnya itu bukan permintaan, itu ialah suruhan. Kalau ada tolong minta, ini akan jadi ayat permintaan. Tolong selesaikan pergaduhan ini. Tolong hantar jawapan sebelum hari Ahad. Itu ialah ayat permintaan. Ayat seterusnya, ayat larangan. Larang. Jadi sini menggunakan kata larangan. Jadi kata larangan sini kalau perhatikan, jangan usah, jadi dilarang. Itu ya contoh ayat larangan. Jangan duduk sini. Janganlah menangis ataupun usahlah menangis. Usah kau pedulikan dia. Usahlah dikenangkan lagi perkara itu. Itu contoh ya bagi ayat larangan. Ataupun dilarang memancing di sini. Itu contoh tambahan bagi ayat larangan. Ayat silaan. Ayat yang terakhir. Silaan. Kalau silaan, biasanya kita akan gunakan untuk tujuan, untuk menjemput ataupun mempersilakan seseorang. Jadi sini kalau anda perhatikan, kita akan gunakan sila ataupun jemput. Itu ialah ayat silaan. Jadi sini kalau kita terus lihat ayat. Silalah lapangkan masa untuk menghadiri majlis kesyukuran tersebut. Jadi silalah ataupun yang kedua, jemputlah duduk di bangku yang disediakan di ruang tamu. Jadi sila dan jemput itu ialah contoh bagi ayat silaan. Jadi itu saja bagi jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu. Jadi itu saja bagi topik hari ini. Jadi cikgu akan berikan tugasan tentang topik ini melalui kuisis. Jadi bagi sesiapa yang tidak dapat akses, jadi cikgu nak anda saling tugasan. Tugasan tentang jenis ayat ini ke dalam buku latihan tata bahasa anda. Jadi itu saja bagi topik PTPR pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih.